قسم دومی راندوو با هنرمند پسندیده و محبوب سانگالی میرزویف ادامه دارد و دوستان می نویسند که زود برنامه ها رو مانید، ما زود ماندن نمیتوانیم. در یک هفته یک برنامه. دوستان عزیز، من قربانی شما میشوم، ولی من هر روز برنامه رو تهیه کرده منظور شما گردانده نمیتوانم. در یک هفته فقط یک مرتبه. ادامه راندوو با سانگالی میرزویف است در شبکه ORZU افیشل یوتیوب چینل. خوش آمدید. سلامت باشین. انا عموما در باور کنیم 50 سالگیمدا 50 طرفش نمیگم سالگیمدا من یگون وقت در گوشه خیالم همین خیلی فکر نمیکردم که همین خیلی روزی میبینم که مردم سرودخوانی نمیکنن، مردم خیلی دوره موقع جنگوی پیش خیلی همین در وقت جنگ گراجدانی هم ما دیدیم نه که تا یک وقت بود این هم گذشت. فکر نمی کردم که در وقت تینجی و امانی و در وقت همین خیلی روزی می شود که چندین وقت، یعنی که برای که من با سرود و با مخلصم زندگی می کردم، زندگی می کنم و زندگی خواهم کرد. لیکن وقتی که همین کارانتین سر شد، وقتی همین اهل اویلا هر یک او میگن که هر یک مرد میکنه زن، اهل اویلا نسبت من بسیار جدی وای کار گفتن که ما میدونیم که شما مرد جامعه این شما لیکن انا وقت نمیبروی نه خونه. خب با من همون سرودی میرزا ترسنزاده را باید میآوردم. راه یافتی و در شب تاریک دویدی هنگام سحر چون شفق صبح دمی در پیشت مونیو را بسیار من مونیو بعضی مونیو را گذاشته با میبرامدیم برای کارهای درکاری خودمون. لیکن همه وقت با از خونه زنگ میزدن که نقاب در یعنی در شما است، در روی دست است. میگم ها بله. خیلی برای که فکری اونو را میکردن، فکری فرزندو در کدام جدایی که نباشیم ما برای فرزندو پدر دوست داشته ترین شخص برای زن حساب میخوریم. من 3 ماه در رول الفونس بودم. چطور؟ یعنی که الفونس حساب زن زندگی میکردگی یک رفته گفتم بازاری مردی کارو داشتیم یگون سوال لیکن خونه را گفتن که چی نمودی خروکای میخریم و برای شما تاسیس میکنیم، چی ارکگی داریم و میبردیم، فقط شما همین کارانتین در رعایت از خونه نبرید. ما همین یک شمال در گوش منم. ما همین روز اگر چقدر زر یابم ما یک کسل دارم که باید ما زر تقسیم کنم. یعنی به تنهایی نمیخورم، غذا نمیخورم، نه غذا نه مولا نه ملک نه چی. همه وقت همین مردی طرف خانه خدا حرکت دارد دوره پیش و در یک چوره با کسل وبا میخورد، با کسل وبا میخورد. بعد مرد میپرسه که ها کسلی کجا رفتید شما؟ میگه که ما قرض خدمت اجرا کردنی، ما باید که 5000 جونی آدم بگیرم برم. بعد از یک سال در همون چوره و میخورن. این کس حاجی شدند، کسل همون کسل رفته است. بعد این حاجی میگه سلام علیکم، شما سال گذشته ما دارم جواب خودم شما گفتین که ما جونی 5000 آدم باید گیرم، لیکن شما جونی 50000 آدم گرفتید. که بابا میگه که نه، ما همون 5000 جونی که من در کار بود ما همون 5000 جون گرفتم تمام. این 45000 از ترس، از تعلقه، از وهم از همین جون دادن. برای همین در همون برنامه گفتم که مردم من از گذشته ایستادن، هیچ وقت با تعلقه راه نتیان. من یک آدمی است که کسل دل دارد، آدمی است کسل قند دارد. وقتی که کسل را میگن وای ترس، بسیار وقت ما دیدم که از ترس من اكو پیش گپ نمیارم، لیکن ما در همین روزا دیدم که آدم از ترس گذشت. لیکن دیدم آدمی که میگفتن که این برای پیران ساله، لیکن جوانو را هم گرفت. بله. اینم فکر میکنم که سنجش خدا است. هر یک چی میآید، هر یک چی میرد، ما از هیچ کار کردن همش دستی خدا، دستی پروردگار داره. بله. لیکن اگر هر یک ما همون گفته ها را یعنی که رعایت کنیم، همون وقت در کاری دا همین چیزایی که حاضر ما را میگن، من خیلی امروز ما صحبت داریم، لیکن مردم همین قاعده را کم تر دیگر رعایت کنن و باور من شما میتونید من تبریک کنین. من
توی گرفتم هفته میامدگی من در نویای فنخور رحمت مردم هم مرا گفتنیم که مخلصانی خودم گفتم که ما با شما هستم هیچ وقت از شما دور نبودم ما هم خیلی گفته بودم که یکم توی که همه بعد همه کارانتین میگن ما توی پول نمیگیرم برای می رفتم اوش نهورده 2 ساعت حافظی کردم فقط یک طبق نه رویگو نه یک طبق اوش یک نون چوی قند قنفت خوردم چکم شیر کردیم بعد خشته اومدیم. خوب به عرض همه مخلصانی سانگالی میرزویف میرسانیم که بعد از کارانتین سانگالی میرزویف با نیروی دوچندی ایجادی آماده کار است. شما فقط زنگ بزنید تماس بگیرید و به توی سر معرکه های خود استاد رو دعوت کنید. چند سرودی تیار کردم که همینا در توی برای مردم سرودوی نو همچون توفای بعد کارانتینی برای مخلصانم اینا پیشکش میکنم. خیلی خوب جالب است و من دیگران رو نمیدونم لیکن من همیشه به صبرانه انتظارم که کاش ما سرودی نو میبرورید. یعنی خیلی کم میبرورید اما نشان راست. بله من یک افغان کسل میشود مریض میشود دستاش کار نمیکنه لیکن الفت شوق گفتنی حافظ گذاشته است نمیدونم هست نیست لیکن یک سرودش گوش کردم بسیار سرودی که معقول شد امروز میخوانم که میگه که ای درد تو دوای دل ای عشق تو پناه دل ای درد تو دوای دل ای عشق تو پناه دل خاکی رهت بود گردی رهت شد بشنو خدایا صدای دل بشنو خدایا صدای دل ای عشق تو پناه دل ای درد تو دوای دل همشانه میخونم برای که میگیرن میخونن. جالب چقدر ترانه زیبا آهنگ دلنشین آهنگ شیوا شعر روان و یک چیز من چون گفتم سرودهای خیلی نشان راست شما اجرا میکنید و این سرودها در یک مدت کوتاه ورد زبان همگان میشوند و تمامی سراینده ها این ترانه ها رو در توی ها بازخوانی میکنند. بله من یک گفتنی اسرارش در چیست؟ اسرار در همین است. یعنی که وقتی گفتم درباره یهودی برای چای کوک اسرار هر یک حافظ این موادی که او برای مخلصش پیشکش من از فرصت استفاده بردم. تمام جوانایی که حال در روی صحنه هستند آهنگای خوب تیار کنن که برای که همه این میگذرد سرودی نو میماند تنین انداز میماند. مخلصان شعر شما را انتظارند گرچند که شما شعر خوب هم خوندید و شعر مدت 1 سال 2 سال 3 سال و شعر اگر بلبل برین هم خونید باید سفته میشد. مخلص همه وقت باید که یعنی که مواد مخلص باید تیار باشد. شما در صحبت اول با یک اشتباه راه دادید استاد. یعنی نمیدونید اشتباه چی بود. شما گفتید که من اونقدر شخصیت تاریخی نیستم اما من میگویم که شما خطا میکنید. شما شخصیت تاریخی رحمت خیلی بگذار که اینا مخلصو بگذار که اینا هواداران بگذار که اینا شما ژورنالیستان. بله و اکنون که درباره شخصیت تاریخی بودن شما حرف زدیم این شخصیت در کجا تولد شد؟ چگونه بچگی رو پشت سر کرد؟ چگونه به وای رسید؟ بلوغ کرد؟ من زاده شهر نورک هستم سال 1963. پدر من الکه گفتید سین سالتان رو 1963 نه سین سال من گفتم 1963 به نورک اومدم. پدر من استاد آهنگر بودند و میگن در یک جوان 40 هنر کم است. یعنی که حافظی این هنری دومی پدر من بود. پدر من پیش حافظی میکرد هم دمره مینواخت دکتر هم رباب مینواخت هم غجک مینواخت. من هم 3 اسباب پیش خوش مینواختن. من یک وقت پدر خودم ده دویرچی بودم وقتی همی همسایه توی میکردن مایده بودم 6 ساله 7 ساله بودم همی پدرم قطعی میرفتم همون توی همسایه ده حافظی میکردن من قطعش مینواختم. همون وقت من یک تنیم تا سرود مجبور میکرد که راستی گپ من سرود بخون من سرود بخون. من شما را گم که از صنف چهارمی من از نظرگذرانی های شهر نورک ده تمامی از نظرگذرانی هایی که در شهر نورک میگذاشتن من در صنف 4 اشتراک میکردم. یعنی در یاد دارم که یکمین اگریگاتی
نیروگوی نوراک کشودن 72 سال لئونید ایلیچ برژنیو او وقتو چی بودن سکرتری کمپارتیای اسیر حاضر از زمان قدیم بگیم پرزیدنت بودن. من همون وقت ما در شهر نورک یعنی که با سرودی او وقت روسا در نورک بسیار بودن. ما در خوری که 60 نفر روس بود یک تا تاجیک سالیست ما سانگالی میرزویف من سالی 60 نفر آدم ایقافوی من سرودی حاضر یک وقت صوفیا را میخوند я, ты, он, она, вместе целая страна, в слове мы 100 000 я. Под мы ходим, над тобою солнце светит, а нам 6 нафар, родина моя, ты прекраснее всех на свете, родина моя. Она и рамадар, она муджахунда гибдум. Сурдуй, ай, фильмуй, тасвири, крокодил Гена, яни ки чебурашка, медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. Она она сруди, пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Она мне сруди с днем рождения. Бисёр сруди руси бисёр мехондам, барои шаҳри нуракда русо бисёр будан. Аз рӯи ҳамин сурудхонӣ соли 76 сол мана ба Крим, ба шаҳри Артек ҳамчун аълохони пионери фаъол ман он вақт пионерои фаъоли ман ҳам дар Артек истироҳат кардам. Ман кипарист нида будам. Ман дар Хрустальни. Хрустальни уз тарафта. Аюдак дар аз соҳил дуртар буд. Ман дар Хрустальни будам. Унҷо Лазурни буд, Хрустальни буд. Ман соли 88. 88 бале. Ман соли 86. 76 ман сим 6 сол пеш. Ҳолам суратҳо ҳастанд то ҳозира. Уна концерт кадаги будам, концерту да будан суратҳоро часп монда будем. Камтарак дар бораи фаҳмидам ки кӯдакии ман, яъне ки ман дар шаҳри Нурак дар оилаи коргари оддӣ, яъне ки участкаи мали ремонтни завод умер мегуфтанд, падари ман дар ҳамунҷа ва геси Нурак сар шудагӣ буд. Падари ман устои оҳангар кор карданд. Қариб 55 сол дар як ҷо. Чанд нафаред шумо дар оила? Мо 6 нафар бачаву якта зан, якта апаи калонимон. Аз ҳамино 6 писар. Писари калони шумоед? Гузашт, не писар акам. Худо раҳмат кунад. Дута акам гузашт. Якташ касали буд бечора, касали дауни ай таваллуд шудагиш даун буд. Ки ҳама мардими Нораку мардими дига бисёр нағзиш медиҳанд. Касали буд. Ҳеҷ кара хафа намекард. ҳамин хел бачаи ҳамин касали дауна вазминша буд. Вай ақл надошт охи. Гап намезад, лекин корои беҳудам намекард. Ман ҳамунҷа таваллуд шудем соли 1970 ба синфи 1 рафтам. Дар мактаби рақами 2 шаҳри Нурак синфи 1 рафтам. соли 80 вақте ки олимпиада буд, моро бисёр вақт мегуфтанд ки олимпийский вай выпускники русо хатмкунандони ки олимпии мегуфтанд ухай уҷа ки русо бисёр буданд, мо бисёр калимаи русиро истифода мебурдем. барои ҳамин ман соли 80 мактаби миёна тамом кардам ва ба институти санъати ба номи Мирзо Тусунзода дохил шудем. Соли 80. Дар кадом факулта? Факултаи уҷа театральный факультет оперной подготовки. Ман бояд ки опера мехондам. Лекин овози шумо барои опера низ мутобиқ аст ба назарам. Хондам як бор ним бор, лекин он чи ки дили манда набуд вай нашуд. садои шуморо мутахассисон аз рӯи илми мусиқӣ лирический тенор. Бале, тенор. Лекин баритон ман ҳам баритонам хонда метавонам. Бале. Ин чӣ гуна садое ки ҳам баритон аст, ҳам тенор. Ҳастаи овози садоҳои ғайримуқаррарие ки ҳастанд ки ҳар рӯз ба назар намерасанд. Ин садоҳои хеле нодиранд. Шумо Димаш Худайбердиев гӯш кардӣ? Не. Як бачаи қазоқи ки ҳозир мехонад ҳозир дар ҳамунҷо. Вай овози вай ҳам басай, ҳам баритонай, ҳам тенорай, ҳам сопрана. Ана дар мисол ман метавонам ки ҳам бас, ҳам баритон, ҳам тенор хати хонам. Сопранда овози ман намешавад. Лекин бас хати метавонам бихонам. яъне аз ҳарфзаниятон аз як овози радиофонӣ бисёр ҷолиб доред. ҳатто ҳамчун рови шумо метавонед ин садоро истифода бибаред. Сароянда ҳис мекунад вақти хонданаш як казда маъқулай ку ҳамона ман ҳис мекунам.
ҳамин бинем ки маъқул нест айни сурудам боша суруд ма бас мекунам як баҳона кати уй гуфта ягон чира баҳона мекунам агар бинем ки ҳам суруди ман ҳам одам да маъқул нест ҷавонии мо бо иштибоҳҳои сахт омад дар ҳаёт мо ба чанд хато ман дар вақти институтсана дохил шудан як вақт аз синфи 8 сар мекунам вақти синфи 8 шудам вақте ки ҳофизӣ мекардам мана туёда қати падарам файрод мекард ё ки падарам файрод мекардан ки ягон суруд бия бихона баъд он вақт ҳарбӣ мерафтаги ҳамин солдатора ҳамин ҷавонора ба туй базм равон мекарда ба туй бо пешош ягон ашкарибарӣ бемоно мегузашт ҳамин норакда то синфи 8 ма алочии мутлақ будам яъне ки то синфи 8 ма чор надоштам дар хондан дар мактаби миёна лекин баъди 8 баъд чорхон шудем баъд се айсуруд якта се дар аттестатам айсуруд мана се монданд айсуруд бовар накардам ҷам хеле будастам хел анам хел аз химия баъд ду буд не ду надоштам ака ду набуд баъд анам хеле сар шудан ами банкетову ами шумо гуфтед ки ба иштибоҳҳо роҳ додед яъне кадом иштибоҳ институтсана дохил шудем куҷое рафтем бо як марои баланд дохил шудем лекин амина ба охир нарасондем яъне ки бисёр вақт шухӣ мекунем ки ман ҳами сеюм курс будам маро файрод кардан гуфтанд ки сангалиҷон чизе буд мо шумода омӯхтем дигар ту ҳама чира медонӣ тамом дигар наё институт яъне 3 сол хондед тарк кардед 3 сол хондем тарк не илтимос кардан ки дигар наё ҳай дигар ҳами чӣ хел бигем туё дода шудем дигар рафтем исусу хондан да кам аҳамият додем чӣ ман дурӯғ бигӯм ки тарк кардам худам тарк кардам не ман ҳам тарк кардан устодонатон киҳо буданд устодони ман аҳмад мувоқилов устоди ман буд ҳанифа мавлонова хуб барно исоқова бале мирали достии возид мана он вақт 5 курс будан муаллими овозу ҳамин кас буданд яъне шумо интизоми таълимро вайрон мекардед ман бисёр бачаи шух будам чӣ гуна шӯхӣ мекардед шӯхӣ яъне ки дарс дана мерафтам я чӣ мегуфтам не ки дарс дана мерафтам лекин ҳам барои чӣ мана бод як вақт ҷодугарам мегуфтам ки дарс дана меомадам лекин ҳамин як бор нигоҳ мекардам ҳамун дарса мерафтам ҷавоб медодам муаллим чида яъне ки асабӣ мешид ки як муаллим буд олим як вақт ҳами иттифоқи композитирота қудратлоҳ ҳикматов муаллими салфеҷои ман буданд тамоман дарс дана мерафтам ҳамин дарс рафтам чӣ хеле ки дар кора ҷавоб додам вай ба дараҷа асабӣ шид гу хеле чума ту дарс да набуда бо дарса ҷавоб дода ту нистӣ ҳам хеле я момент ҳам хеле пурсид забони русида бад мо мисол забони русида ман дар забони русӣ дар олимпиадаи забони русӣ шаҳри норак ҷои якума гирифтам ва дар республика он вақт дар ноҳияи рудакӣ баргузор гардид дар ҷумҳурӣ ман ҷои сеюма гирифтагӣ беҳтарин фикр мекунам ки як сабаби хеле ҷиддӣ бояд бошад барои кафши шуморо пеши по мондан дар донишгоҳ ҳичи ягон мушкиле надорад ягон сабаби ҷиддӣ набуд сабабу ягона ки сабаб ки дар ҳамин дарсҳо иштирок намекардем ки кафши шуморо пеши по монд дар донишгоҳ рости гап муаллим худо раҳматш кунад бисёр муаллим устоди зур буданд аскар абдураҳмонович декани мо буд мара айрӯи донишим не фақат айрӯи прогулм айрӯи иштирок накардан дар ҳамин донишкада мана илтимос кардан баъд илтимос карданд ки наё дигар та ҳама чира медонӣ партофтед рафтед партофтум рафтам бо омада бо дохил шудем як бор дигар як вақт омада анака дуюмуш хеле шуд муаллима номша намегирам як вақт омадам ғоибона дохил шудам соли 90 дар байн не мана нигоҳ кунед ман дохил шудам институт санада соли 83 мара институт ҷавоб доданд яъне ки хеле сахт намегем ронданд ҳамон вақта қонун баромад ки як вақто донишҷӯҳоро то тамом кардан аскарӣ намебурданд яъне ки хизмати ҳарбида ана он вақт мара рондан ана ҳамон вақт моҳи август ман занг гирифтам моҳи август мана рондан моҳи ноябрда мана
ба хизмати ҳарбӣ даъват кардан. И армияда ман ҳамин чизое ки дар қисми аввал чакчак кардем, ҳамаи ҳамин чизоро гузарондан. омада соли 88 ман Ленинград дохил шудам. дар институти культура, ҳамин донишкадаи культураи профсоюзов. ман чен хонаи маданият шаҳр ман як сол фарҳанги иттифоқи қасаба вақте ки барои ки ман шаҳри нурак дар хонаи маданият вақте омадам мара корда дар хонаи маданияти нурак дар омадам, ансамбли садои кӯсор гуфтани ташкил кардам дар шаҳри нурак. вақте ки амҷадам ва хонаи маданият шаҳри нурак геси ҳамон нурака нигоҳ мекард. иттифоқи қасабаи ҳамунҷа нигоҳ карда мара ай нурак уҷа ай республика 17 нафар рафтем. Диги ҳамагӣ 7 нафар дохил шудем. хатм кардед? Не, ҳоле гӯш кина ки ман шумо да фаҳмидистам. Соли 88 сол ай шаҳри нурак мана равон кардан, умуман ҳамаи ҷумҳурӣ Ленинград институти анамо фарҳанги 5-солаи иттифоқи қасаба. рост дигам у қадар дохил шуданаш барои ман муҳим набуд, барои ки ҳамин тамошои шаҳри Ленинград баъд ҳама чи ҳисоби иттифоқи қасаба буд. яъне ки раҳм бепул буд, рафтан омадан, ҷои зист бепул буд, хӯрока бепул. гуфтам ки дохил шам нашам, як бор тамошо мекунам. ҳамин бовар ки рафтам даромадам, гуфтам ки ман харавои дирижиро ман споридам. дар уҷа экзамен ҳамин бояд ки ҳама бояд чӣ мехонд. экзаменда бояд ҳама як поэма хона, як чизи опера бихона. лекин ман даромадам, ман гуфтам ки ман ҳамин даромадам, сразу гуфтам ки ман опера намехонам, ман суруди худ ҳамин суруд як суруд мехонам, суруди Аҳмад Зоира хондам. суруди Аҳмад Зоира боз омадӣ. боз омадӣ ай ҷони ман ҷоно фидои ҳамин суруда ҳамин ман пушти дар истодагим ҳамин одамои медаромадан пеш аз ман, донишҷӯи ҳамн абитуриентое ки медаромадан, ҳамин як хата сар мекардан ки ҳаминҷа мегуфтанд шуд хватит. ҳамин ду калима мехонда, барои ки одамо бисёр буданд, донишҷӯ бисёр буданд. ҳамин ман ҳамин тарсидистам. оҷи гуфтам ки байд ман ақаллан мунан сар кунам, ҳамин як бихонам. и даромадам, ҳамин кират қатим тамошо бурдагӣ будам. Нуралӣ ки Шерматов худ дар хонаи радио дар ансамбли дарё кор мекунад. Найнавоз. Вай барои ки уҷа хизмат кардагӣ буд, ҳамун шаҳри Ленинграда гуфт ки мерем ҳамхизматои мана баи бона хабар мегирем. Вай ман қатим гирифтам рафтам. Вай най ша қатиш гирифтагӣ буд. Харашниченко ҳамин хеле занак, ҳамин ёд дорам, ҳамин гӯш мекунад, ҳамин ду калима мехонӣ ки мега шуд. ҳамин ду калима мехонӣ ки шуд. ҳамин ман ҳамин рафтаму суруди ҳамин чира боз омада пионерам навохта наметавонам, ҳамин фақат тона капидам, вай менавозам ки ман ҳамин аккорд кам гирифтам. Нуралӣ ҳамин навохт ҳамин сар кардам ку қайко худ таъриф кунӣ. ҳамин сар кардам, анам муаллимо 4 нафар истодагиян. сар кардам боз омадӣ ай ҷони ман ҷоно фидои номи ту. ҳамин баъд ман касари ҳамин нигоҳ мекунам, ҳамин мегӯям ки ҳозир меган бас ҳозир меган бас ки ҳамин пуштамда ҳамин нигоҳ дорам, ҳамин пуштам ҳозир бас мекунам, ҳозир бас мекунам. ҳамин шеъри мана то охира гӯш карданд. тамом кардам, бовар кунед, ҳамин хел истудиян ҳеҷ гап намезананд, ҳамин хел бовар кунед. нигоҳ мекунам, 5 гирифтам. дохил шудед? оли дохил не, бо 3 та имтиҳон дига. тоҷико диктант менавиштанд, урусо изложение менавиштанд, яъне ки иншо менависанд. ба ёд дорам, дар болаи Циолковский буд, академик Циолковский диктант. ман таъриф намекунам, ман забони русида инами ҳозирам ки ин ҷои таъриф нест. ман бовар дорам ки кадом одаме ки ина мехоҳад фаҳма ки ман то чӣ дараҷара ҳамин забони русиро мефаҳмам, то чӣ дараҷара ман менависам, ҳар як ҳарфу, ҳар як нуқтаву ҳайра вергули ки дар уҷа дар ҷои истоданаш дар кора. ман хел навиштам, ҳамон муаллима хондеста нигоҳ мекунад, мега нет, это мега ки не может быть мега мардагури. ма мега 5 намемонам, мега мумкин нест мода 5 мондан. 4 ман 4 гирифтам. барои чӣ мумкин нест? ҳамин хел гуфт ки ҳамин як ҳамин хел мана фаҳмон ки мода кам дар ин момент 5 мегиранд. ман ҳамаша навиштам. 3 имтиҳон буд мода 3 имтиҳон буд.
تاریخ بود. همین ولی ما میگن که همین دروغ میگه چی میکنه. ما همین تایاری دنو کنم. ما همین با گفته بودم کچ خیلی داخل میشم نشم نمیشم. همین تاریخ اینم خیلی شدم. انا خوی باور کنید دو ورق خوندگیم. همین کولیکوفسکی بیتوا. یعنی که یکی که تو حجره دریو دوماسته. همین برادینو جنگی که محاربه برادینو یکی تو حجره دریو دوماسته. 8 سپتامبر سال 1341 در انامو کورگان مامایف در انام برادینو. این همین که گفتم تمام. دیگر سوال رو ندونستم. این سوال سیایی مش بود. دو تا سوال گفتم که نمیدونم. سه تا سوال بود. چه سوال بود؟ دریو دوماسته. همین چیز کولیکوفسکی بیتوا دریو دوم بود. چند موندند؟ 3 یک 5 یک 4 یا 3 قطعی ما داخل شدم. خرابو دیریژر بینی. ما ممکن امیره تمام میکردم با شرطی که اونجای خیلی بود. و میدونی میجنارودنی و همین دانشگاهی فرهنگی یعنی که بیغرضی ما ای تمامی دولت‌های اون وقت دولت‌های سوسیالیستی یعنی که لاوس بود، ویتنام بود، منگولیا، پولشا، کوبا، خب چکسلواکیا همه گدر یعنی که اینمی همه دولت‌های سوسیالیستی در اونجا میخوندم. من قطعی منگول زندگی میکردم در خوابگاه. در هفتم ایتاژ 710 نمره همین نمره خوابگاه من بود. دیگه بی‌حد خوابگاهمون بی‌حد زور بود. تمام استودنتایی که در دانشگاه میخوندن و یو 40 سوم تمام حیثیت یک نمودی استیپندیا بود. لیکن ما 140 سوم میگرفتیم. ایرو هم معاش ما را میدادن. 2 سوم برای چی کمسامول میگردوندن. 138 سوم دستم میگرفتیم. شما کمسامول بودید؟ ما کمسامول بودم. بله. خوب ختم کردید؟ نه نکردم. برای چی؟ من اویلادور بودم. من صاحب فرزند بودم. فرزندم مایده بود. 6 ماه یک سمستر فقط خواهش کردم که من خوابگاهی اویلوی بیتیان. اونجا مردم بودن که اویلوی زندگی میکردن. انا نگاه کنید که 3 سال اویلای ما من در خونه انتظار شد. ای محبس انتظار شد. اومد بالای همه همیده. من رفتم انگلند داخل شدم. باز انتظار. با 6 ماه دیگه بیچاره من در با انتظاری کشید. بعد گفتم که بخیزین بیاین. بعد در اونجا 6 ماه نگاه که یک سمستر خوندم من همگی 8 ماه که مرا همین خوابگاه ندادن. خوابگاه اویلوی نه. بعد دیدم که شرایطم باور کنید من هر شنبه یک شنبه اومده در چاکستان توی میگذروندم. روز دوشنبه ساعت 2 درس ما سر میشید. شنبه می اومدم 72 سوم و 53 بلیت سمالیات بود. میپردم می اومدم دوشنبه در شنبه یک شنبه توی را میگذروندم. بود دوشنبه میپردم ساعت در درس در میرفتم. باور کنید هیچ یگون جای معجزه‌اش نیست. یگون چیز نیست. ببینید تاریخ پر ببینید او هر روز سمالیات میپردن. هر روز هم مسکو هم لنینگراد. مسکو 62 سوم بود. بله سانت پتربورگ 72 سوم و 53 بود. میرفتم می اومدم هر شنبه یک شنبه. کاشتا اومده سال 90 داخل شدیم با دانشکده صنعت فاکولته تربیتگری فراغت تانی یعنی که غیبونه همین داخل شدیم. ولی ما چقدر همکورسا دارم. در کجای دخوندم تمام نکردم و همکورسی ما یوخه. اجاره کردم همکورسی ما. انا سال 90 داخل شدم. از طرفی خانه مدنیت شهر نورک با اومدم من میخیل انستیتوت صنعت دانشگاه صنعت با فاکولته تربیتگری فراغت داخل شدم. بسیار نه درس رفتیم یک سیسه گذروندیم. هم یک سیسه گذروندیم که یک معلم وقت دکان بود. نوشه نمیگیرم. با عزت نفسش نرسه. اگر من گوش کردیسته باشه خودش میفهمه. همون من میگن که همین 2 سپتامبر مونده یک توی دیدی نگاه کنی که تو چی درجه را روزو دریو دیمه هستگی برای چی من همین خیلی شدم. 2 سپتامبر من میگه که یک توی دا باید خدمت کنی خودت رایونی 5 میره میگه سینما. میگم که استاد معلم همین روزی که شما میگین من این روز بندم. نمیشه همین یکم اون وقت تنظیم رسمی نبود. هر روز مردم توی میکرد. بله. همین معلم مونین من رفته شما در خدمت میکنم. همین خیلی یک آدم با یک ارزو حواس توی میکند. شما مرا میگین که رفته تو خدمت میکنی. میگه نمیره. میگم که نه نمیرم من روز دیم. همین یکمونی یا سه میرم خدمت میکنم. خیلی خیر
дар вақти сессия во мехӯрем. Синема мега. Рости гап дар ҷа ман чӣ гуфтум ва чӣ нагуфтум, и бигзор ки дар инсофи ман монаду, дар инсофи ҳам муаллим, ман ки агар шумо барои ҳамин кортон шумо мара сессия қатъи битарсонед, паноҳтон ба худо. хулоса сабаби дуюмбора аз институти санъат рафтанатон ҳамин буд. ҳамин буд. хуб ин моҷаро муҳокима шуд дар маъмурияти ҳеҷ маъмурият ягон нарафтам, сини ҳам маъмуриятам нарафтам. ҳамон муаллима ҷош дамоҷа ҷавоби гуфтагӣ ма додум ша. гуфтам агар барои ҳамин сессия ки мара худат барои ҳамин кори кардагӣ ман ки сессия қатъи мара битарсонӣ, ман нарафтам ҳамин сессияш монда. чаро ҳозир намехоҳед идома бидиҳед таҳсилро? рости гап одаморо дидем ки 5 сол мускани школа хондан, мактаби мусиқӣ, 4 сол училиши мусиқиро хонданд. Одамеро дидем ки лекин ҳозир касабара дига карданд. ҳамин он чизе ки ман худам мехостам ба орзуи худам расидам. бисёр мардум манам мухлисои қадар мухлис дорам. ҳамин хондани ма, ҳамин ҳофизии мада ҳеҷ дахолат надошта. ҳамсабақони шумо киҳо буданд аз чеҳраҳои маъруф? аз чеҳраҳои маъруф афзалшо шудиев, ҳамкурси асосии ман ҳаётой муминова, моҳрухсор сафиева, баъд лола азизова, муҳаррама не муҳаррама ва ё қатъи қурбонали абдуллоев ҳамкурсан ва ё ҳамкурсан ва ё як курс аймо поён, ду курс аймо поён ва ё баъди мо омаданд. амирбек мусоев мо қатъи якҷа дохил шудем. вай оркестра ҳама чеҳраҳои шинохтаву бориз, ҳама чеҳраҳои бисёр мошона нагирифтам, бисёр дар вилояти суғду, дар кулобу дар ҳама ҷо бисёр бачаҳои болаёқат бисёр буд. вазъияти оилавӣ чӣ гуна аст? нақс вазъияти оила набирадор фарзандоанд. мана бо ҳамино мана амр ба сар бурда гаштем. бисёр хуб. инҷо қисми дуюми суҳбатро ба анҷом мерасонем. тамошобинони азиз, рандеву бо Сангали Мирзоев идома дорад. баъди чанде қисми сеюми рандевуи моро интизор бошед, зеро масоили хеле муҳимро бо Сангали Мирзоев муҳокима мекунем. моҷароҳои Сангали Мирзоев бо ҳамкасбонаш, яъне бо чеҳраҳои шинохта, яъне ҳаводисе ки аз сари Сангали Мирзоев гузаштааст. дар қисми сеюм шумо ин қиссаҳоро хоҳед шунид. бо мо бимонед. хайр.